गुड मॉर्निंग फ्रॉम चित्तौड़गढ़। আমরা এই হোটেলটায় ছিলাম। থ্যাংক ইউ। वेलकम। आपका नाम बोलिए। अमर सिंह। अमर सिंह जी আমাদের খুব হেল্প করেছেন। তো এই হচ্ছে হোটেল, যে হোটেলে আমরা ছিলাম। হোটেল का नाम बता दीजिए एक बार। प्रताप पैलेस। प्रताप पैलेस, होटल प्रताप पैलेस चित्तौड़गढ़। आर्किटेक्चाराल स्टाइल বা বাকিটা দেখে বুঝছেন যে এটা একটা বুটিক হোটেল এবং এখানে খানিকটা ছোঁয়ার চেষ্টা হয়েছে চিত্তৌড়গড়ের ইতিহাস বা চিত্তৌড়গড়ের স্থাপত্যশৈলীকে, এবং এটা চিত্তৌড়গড়ের অন্যতম পুরনো একটা হোটেল। একদম একদম। আজকে আমাদের গাইড হচ্ছে গোপাল সেন। মিস্টার গোপাল সেন আমাদের আজকে গাইড। উনি আমাদের চিত্তৌড়গড় ফোর্ট ঘুরিয়ে দেখাবেন। আমরা এখন চিত্তৌড়গড় ফোর্টেই যাব। চলুন এগিয়ে যাই। চিত্তৌড়গড় ফোর্টটা আজকে দেখবো সুন্দর করে। বলে চিত্তৌড়গড় নেই দেখা তো क्या দেখা। বলে চিত্তৌড়গড় ফোর্ট, তার ইতিহাস ফোর্টে রয়েছে অনেকগুলো পাতা। ভারতবর্ষের ইতিহাসের চিত্তৌড়গড় ফোর্টে রয়েছে। তো সেই ইতিহাসের পাতাগুলোকে একটু ছুঁয়ে দেখার চেষ্টা। চলুন এগিয়ে যাই। চলিয়ে গোপালজি। থ্যাংক ইউ অমর সিং জি। আর এইটা একটা আমাদের ডগি, সুন্দর ডগি, সারাদিন আমাদের সাথে ছিল এবং নন্দীটাকে ছাড়ছেই নাও। আমরা চিত্তৌড়গড় ফোর্টের দিকে। 13 किलोमीटर का एरिया राउंड करती है। 8 किलोमीटर अपना गाड़ी में राउंड करती है। बाकी 5 किलोमीटर का एरिया मलिकवन किले के ऊपर खेती बाड़ी भी होती है। 580 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ एशिया का सबसे बड़ा किला है। আমরা চিত্তৌড়গড় ফোর্টের দিকে যাচ্ছি। আমি আপনাদের দেখালামই আমাদের আজকে গাইড মিস্টার গোপাল সেন। তো উনি আমাদের ইতিহাসটা বলবেন। আমরা ইতিহাস শুনতে শুনতেই যাব। मैं आपको बता रहा था 580 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ एशिया का सबसे बड़ा किला है। किसी भी किले के ऊपर जाएंगे आपको पैदल घूमना रहता है। ये किला ऐसा है जहाँ पे आपकी गाड़ी पूरे किले के ऊपर घूमेगी, आपको 2-4 जगह पे उतर के देखना रहेगा। 5वीं शताब्दी में इस किले को बसाया गया था चित्रांगद मौर्य के द्वारा। आपने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना होगा। हाँ हाँ। उन्हीं की तीसरी पीढ़ी चित्रांगद मौर्य ने इस किले को 5वीं शताब्दी में चित्रकूट नाम से बसाया था। अच्छा। लगभग 200 साल यहाँ पे मौर्य शासन करते हैं। उसके बाद गुजरात के बप्पा रावल, हाँ, बप्पा रावल। बप्पा को बप्पा प्यार से बुलाते थे, उनको बप्पा बुलाते थे। उनका असली नाम रावल काल घोष था। 9 फीट उनकी हाइट होती, लंबे हुआ करते थे, हरित ऋषि के भक्त हुआ करते थे। टोटल उनकी 165 शादी होती, 165, जिनमें से 35 मुगल औरतें होती है। राजनीतिक रीजन रहते थे सर, जैसे कोई कमजोर शासक के ऊपर शक्तिशाली राजा वो करता था अटैक, तो अपनी बहन बेटियों की शादियाँ करवाया था जिससे कि वो सेफ रहे। तो राजनीतिक कारण हो जाते थे, इससे इनकी शादियाँ। हाँ, मेवाड़ और मारवाड़। तो मेवाड़ के अंदर अपना चित्तौड़, उदयपुर, कोटा, बुंदी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, नाथद्वारा, मांडलगढ़, कुंभलगढ़, इस तरह के 36 ठिकाने मेवाड़ के अंदर। मारवाड़ अपना जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जो रेतीला इलाका डेजर्ट एरिया, वो पूरा मारवाड़, जो पहाड़ी एरिया पूरा मेवाड़। तो इन 36 ठिकानों को राजधानी था ना, कैपिटल। 1558 के पहले चित्तौड़गढ़ हुआ करता था। सारा राजपाट यहीं से चलाया जाता था। राजे रजवाड़े सब यहीं पर रहा करते थे। सन 1558 में जब उदय सिंह जी ने, महाराणा प्रताप के पिताजी ने उदयपुर बसा लिया, तब मेवाड़ की राजधानी उदयपुर हो जाती, जो आज भी उदयपुर ही है। पूरा राज परिवार आज भी उदयपुर में रहता है, सिटी पैलेस में। कुंभ, हाँ सुना होगा। हाँ, कुंभलगढ़ बनवाया था। अभी 7 गेट पार करते हुए चलता है ना अपन, ये हाँ राणा कुंभा के टाइम के बने हुए हैं। ये गेट। हाँ जी, 14वीं शताब्दी की गेट है, 14वीं सेंचुरी है। अच्छा, ये तो हम फोर्ट में घुस गए ना। घुस गए हैं सर। तीसरा गेट हनुमान पोल, हनुमान जी का मंदिर। और आगे जो 6 खंभों वाला छतरी था जयमल जी, ये हनुमान पोल। हाँ जी, हनुमान जी का मंदिर। तो मैं आपको बता था राणा कुंभा ने कई सारी नई इमारतों का निर्माण करवाया, पुराने खंडर को रिपेयर करवाए। अपने जीवन काल में राणा कुंभा एक भी युद्ध नहीं हारे, 100 से ज़्यादा युद्ध उन्होंने जीते। इस किले के ऊपर हुए 40 अटैक अलग अलग टाइप के यूटर्न भी आराम से। चौथा गेट गणेश पोल, गणेश जी का मंदिर आपको दिखते हैं। 40 अटैक हुए, जिनमें से हम 3 युद्ध हारे थे, बाकी 37 युद्ध जीतते। और जो 3 युद्ध हारे उन तीनों में जोड़ किया गया था। आपने पीछे देखा क्या, पद्मावत। हाँ, पद्मावत। उसी तरह बाद में यहाँ पे 2 जोड़ बनते हैं। 5वां गेट जोड़ला पोल। जोड़ला पोल 2 चीजों को जोड़ने वाला जोड़ला का रहता है। जुड़ा होता है जॉइंट ट्विंस। हाँ, हम उनको जोड़ला बोलते हैं मेवाड़ी का। अच्छा, जोड़ला भाई, जोड़ला बेना है ना। हाँ। तो वैसे ही ये वाला गेट और आगे वाला गेट दोनों एक ही दीवार पे जुड़े हुए देखेंगे। जोड़ला हो गया। ये लक्ष्मण जी का मंदिर आपको देखने को मिलता है, लक्ष्मण पुल। हाँ, अभी किले के ऊपर 5000 की आबादी गाँव बसा हुआ है। तो यहाँ पे 5000 आबादी का गाँव है। जिनके पूर्वज थे,
कोई पालकी उठाता था, कोई मसाला लाता था, कोई पानी भरता था। जो अंग्रेजी का कोई नौकरी चाकरी करते थे ना, हाँ उन्हीं के वंशज आज किले के ऊपर रह रहे हैं। ये कौन सा गेट है? ये 7वां गेट है कि सर रामपुर राम जी का मंदिर आपको आगे साइड हाँ। देखिए, आपको आगे से राइट लेना है। राइट लेना है। ये तुलजा भवानी जी का मंदिर है। पूरे किले के ऊपर 113 मंदिर है। हाँ, ये तो एक बहुत फेमस, बिल्कुल बिल्कुल सर। इसका बहुत पिक्चर देखा है, विजय स्तंभ का। विजय स्तंभ। हाँ बिल्कुल देखा होगा सर। राजस्थान पुलिस का बेस लगता है ना, उसके ऊपर भी विजय स्तंभ भी बना होता है। চিতরে বলছিলাম ভারতবর্ষের ইতিহাসের অনেকগুলো পৃষ্ঠা এই চিতর এখানে পাওয়া যাবে। তো আমরা এসে হাজির হয়েছি বিজয় স্তম্ভ, विजय এই বিজয় স্তম্ভে। তো আমি আমাদের রাজ্য কো জিতনে কে বাদ গাইড যিনি আছেন ওনাকে আমি বলবো যে বিজয় স্তম্ভ সম্পর্কে দুটো কথা বলার। तो अभी राणा कुंभा के बारे में बताया था ना मैंने आपको थोड़ी देर पहले। রানা কুম্ভ, হ্যাঁ। सन 1440 में 1440 में यहाँ के राजा थे उस टाइम गुजरात से अहमद शाह, जिसने अहमदाबाद बसाया था। हाँ मालवा से महमूद खिलजी, मध्य प्रदेश है ना, हाँ वहाँ से महमूद खिलजी दोनों किले के ऊपर एक साथ अटैक करते हैं। बहुत बड़े सेना संगठन है। तो इन दोनों मुस्लिम शासकों को एक साथ हराने के बाद दो राज्यों को जीतने की विजय की खुशी में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। और एक बार बोलिए। गुजरात से अहमद शाह, गुजरात से अहमद शाह, अहमदाबाद बसाया था। मालवा से महमूद खिलजी और मालवा से महमूद खिलजी। हाँ, दोनों किले के ऊपर एक साथ अटैक करते हैं। बहुत बड़ी सेना संगठित करके। कितने किस साल में? ये 1440 में। 1440 में दोनों बहुत बड़े सेना एक जोड़ करके हाँ, यहाँ पे अटैक किया था। करके। अच्छा, तो उन दोनों राज्यों को जीतने के बाद, मालवा और गुजरात को जीतने के बाद, हाँ। उसकी विजय की खुशी में राणा कुंभा के द्वारा इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। उन दोनों को हराने के बाद। हाँ, उसकी विजय की खुशी में। अच्छा अच्छा, রানা কুম্ভ। हाँ, कुंभा। হ্যাঁ, রানা কুম্ভা এই तो হচ্ছে যে বিজয় স্তম্ভের নির্মাণ করেছিলেন। 122 फीट इसकी हाइट है। ये तो 122 फीट इसकी हाइट है भैया। 157 सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए बनी हुई, कोरोना के बाद से बन रही है। 157 सीढ़ियाँ। আচ্ছা, 157টা সিঁড়ি আছে। 157 सीढ़ियाँ, 122 फीट इसकी हाइट है। 122 ফিট হচ্ছে এর উচ্চতা। ये कोरोना के बाद से बंद कर रखा, बाकी पहले से ऊपर तक जा सकते थे। ऊपर से चौड़ा है, बीच में सिकड़ा, नीचे से वापिस चौड़ा है। डमरू का आकार का बना हुआ, भगवान विष्णु को अर्पित है। अच्छा, बनने में उस टाइम 10 साल लगे थे। 90 लाख इसकी लागत आई। तो इस टाइम के 90 लाख मतलब आज अनमोल स्वर्ण मुद्राएं चल हाँ, हाँ, रहा है। पूरा किला वास्तव के हिसाब से बना हुआ है। আচ্ছা। করোনার পর থেকে আর ভেতরে ঢুকতে দেয় না। राजस्थान में कोई भी छोटी मोटी प्रतियोगिता होती है ना, क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल वगैरह कुछ भी, ये जीतने वाली टीम को विजय स्तंभ की ट्रॉफी दी जाती है। রাজস্থানে যাই খেলা হোক না কেন, যে টিম জেতে তাদের বিজয় স্তম্ভের ট্রফি দেওয়া হয়। मेवाड़ की आन बान और शान बनाता है। आप राजस्थान पुलिस के बैच देखे ना, कंधे के ऊपर लगते हैं, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। ये विजय स्तंभ भी बना ও हुआ है। রাজস্থান পুলিশের ব্যাজেও ওই বিজয় স্তম্ভই থাকে। पुराने जो टिकट चलते थे ना, वो स्टाफ, उनके ऊपर भी विजय स्तंभ का वो है। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এই বিজয় স্তম্ভর সামনে দিয়ে এসেই আমরা পেলাম সেই জৌহর স্থল, যেখানে জৌহর হয়েছিল। জৌহর স্থল के बारे में बताइए। तो ये उत्तरी द्वार है जौहर स्थल का। वो जौहर स्थल का उत्तरी द्वार और ये पूर्वी द्वार। ये दो गेट हुआ करते थे। नीचे का एरिया आप देख रहे हो, शमशान था पहले, लोगों को जलाते थे और तो सत्य यहीं पे जोहर किए गए थे। जो गार्डन देख रहे हो ना, ये वाला आगे वाला, इसके भी आगे तक यहाँ पे 15 से 20 फीट गहरे गड्ढे हुआ करते थे, जिनमें खुदाई कराई गई। अच्छा, तो नीचे से राख के पड़ते, सोने चांदी के अवशेष, हड्डियाँ, कंकाल, आभूषण, पत्थर, काफी सारी चीज निकाल ली गई। उसके बाद इनको भरवा दिया गया। गार्डन बनवा के छोटा सा हवन कुंड दिख रहा है बीच में, ये हाँ हाँ हाँ। ये हवन कुंड बनवा दिया जाता है। तो ये हवन कुंड है। तो हर साल राजपरी आ रहा था यहाँ पे। होली के 10 दिन बाद जो एकादशी आती है, हाँ। उस दिन यहाँ पे जोहर मेला लगता है। अच्छा, कई सारे संख्या में राजपूत लोग इकट्ठे होते हैं। राजपरी आ जाता है, हवन करता है, और हवन के अंदर रानी पद्मिनी का पोशाक जाजी मारे स्पॉट के ऊपर बनाया जाता है ना, बिलाज चंदन खुशबू का हाँ, हाँ, हाँ। चढ़ाया जाता है। यहाँ पे टोटल 3 जोहर हुए। मैंने आपको बताया था 40 में से हम 3 युद्ध हारते हैं, बाकी 37 युद्ध जीतते हैं। और जो 3 युद्ध हमारे, उन 3 में जोहर किया गया था। तो पहला जोहर यहाँ पे 1303 में हुआ था, जब यहाँ के राजा थे रावल रतन सिंह और रानी होती पद्मिनी। अलाउद्दीन खिलजी अटैक करता तो रानी यहाँ पे 16,000 लेडीज के साथ पहला जोहर करते। 16,000 लिखे हुए थे, हम बता रहे, बाकी जितनी लेडीज होती थी सब एक साथ जिंदा जलती थी उस टाइम। यहाँ पे জোহর হতো তা মানে এখানে সেই জোহর হয়েছিল রানী পদ্মাবতী তার 16,000 সঙ্গিনীকে নিয়ে। এইখানেই হচ্ছে তিনি আগুনে তিনি শহীদ হয়েছিলেন বা আগুনে ঝাঁপ দিয়েছিলেন, যাই বলুন, জোহর হয়েছিল। मैं बताता हूँ, जैसे बहुत ही रेयर चांस में जब दुश्मन सैनिक संख्या बल ज्यादा हो, नीचे 2 से 2.5 लाख की सेना खड़ी, ऊपर 30-40 हजार सैनिक से ज्यादा किले के ऊपर नहीं होते हैं। आसपास के रजवाड़े सहयोग नहीं मिल पाता है, युद्ध जितना पॉसिबल नहीं होता, तो या तो भूख से मरना या लड़के मरना। तो लड़के मरना को साका बोला गया। जितने भी जेंट्स होते थे ना, सबको सफ़ेद कपड़े पहना के केसरिया कलर का पगड़ी बांधा जाता था। सबको गीता पाठ कराया जाता था, मलपान कराया जाता था। अमल मतलब अफीम,
सारे सैनिक हर हर महादेव के नारे के साथ युद्ध के मैदान में जीतना या मरना दो ऑप्शन, कोई जिंदा वापस नहीं आता था। जो रानियाँ होती थी, लेडीज होती थी, मंदिर के पीछे कुंड बना हुआ गौमुख, गौमुख में स्नान करती थी, हल्दी चंदन का लेप लगाती थी, 16 श्रृंगार करती थी। इसका दिन होता नहीं, पहले गड्ढे थे, नीचे की साइड चंदन नारियल घी रुई की लंबी चौड़ी चिता तैयार करी जाती थी, चारों तरफ औरतें बैठ के गीत वगैरह गाती थी, इनको भी गीता पाठ कराया जाता था। नीचे युद्ध चल रहा होता पर ढोल लगाड़े बजते थे, जोहर की तैयारियां चलती थी। जब नीचे से खबर आती थी युद्ध हार गए, सारी रानियां उस चिताओं तैयार करके उसमें एक साथ जिंदा जल जाती थी, क्योंकि उनको पता है जो भी शासक जीत के ऊपर आएगा वो रानियों का शोषण करेगा। बचने के लिए सत्यवीत की मान मर्यादा की रक्षा करने के लिए जिंदा जल जाना पसंद करती थी। फिर सेकंड जोर यहाँ पे 1535 में हुआ था। राणा सांगा की वाइफ हाड़ी रानी कर्णावती, जिन्होंने हुमायूं को राखी भेजी थी। बोलते ना राखी की परंपरा उस टाइम चली आ रही, लेकिन हुमायूं का आने में 2 दिन लेट हो जाता, आया नहीं आया। बहादुर शाह अटैक कर चुका था गुजरात से। हाड़ी रानी कर्णावती 13,000 लेडी के साथ यहाँ पे सेकंड রানী কর্ণাবতী দ্বিতীয়বার তিনি হচ্ছেন এখানে 13,000 লেডিস, 13,000 মহিলাদের নিয়ে তিনি হচ্ছে ওই জোহর করেছিলেন। গুজরাট থেকে হামলা করেছিল বাহাদুর শাহ গুজরাট থেকে বাহাদুর শাহ হামলা করেছিল 1535 1535 সালে, এবং সেই সময় রানী কর্ণাবতী এখানে 13,000 তার সঙ্গিনীকে নিয়ে জোহর করেছিলেন। तीसरा जोहर होता है यहाँ पे 1568 में, जब यहाँ के राजा थे राणा उदय सिंह जी, जिन्होंने उदयपुर बसा लिया था, राजपरियारपुर उदयपुर। यहाँ पे उनके सेनापति जिनकी छतरियाँ दिखाई ना आपको, कल्ला जी, जयमल जी, पत्ता चुंडावत, उन्होंने कार्यभार संभाला था। रानी फूलकुरबाई जो पत्ता चुंडावत की वाइफ होती है, उनके नेतृत्व में तीसरा जोहर किया गया यहाँ पे 8,000 लेडीज के साथ। 8,000 लेडीज के साथ तीसरा जोहर होता 1568 में, जब अकबर अटैक करता, जब अकबर अटैक किया था। 3 जोहर हुआ था यार, 3 जोहर। छोटे स्थल जो आप देख रहे हो ना, सती मंदिर है, सारे सब मंदिर है, ये सारे सती मंदिर है। यही हो जोहर का प्लेस है। हाँ जी, यहाँ पे खड़े हो जाएंगे तो फोटोज निकाल लेता हूँ, फिर हाँ। आगे चलते हैं। এই হচ্ছে সেই জোহরের জায়গা। ইতিহাসকে ছুঁয়ে গেলাম, ভারতবর্ষের ইতিহাস তাকে ছুঁয়ে গেলাম। প্রথমবার রানী পদ্মাবতী, দ্বিতীয়বার রানী কর্ণাবতী এবং তৃতীয়বার ফুলকবার বাই, হ্যাঁ পত্তা চুন্ডাবতের তিনি স্ত্রী ছিলেন। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তো তিনি হচ্ছে যে এখানে জোহর করেছিলেন 8,000 মহিলাকে নিয়ে। এই 3টে জোহর এইখানে হয়েছিল। ইতিহাস ভারতবর্ষের তাকে ছুঁয়ে গেলাম, এই আপনাদেরও খানিকটা দেখানোর চেষ্টা করছি। চিতোরগড় ফোর্ট, গুজবাম্প হচ্ছে, গুজবাম্প অ্যাকচুয়ালি গায়ে কাটা দিচ্ছে। চিতোরগড় দুর্গের জওহর স্থল যেটা, সেখানে দাঁড়িয়ে আছি, সামনে বিজয়স্তম্ভ দেখা যাচ্ছে। আর এই চিতোরগড় ফোর্ট থেকে দেখুন চিতোরগড় শহরকে, চিতোরগড় ফোর্ট থেকে দেখুন চিতোরগড় শহরকে, দারুণ দেখা যাচ্ছে, দারুণ ভিউ চিতোরগড় শহরের পাওয়া যায় এই চিতোরগড় ফোর্ট থেকে, অসাধারণ ভিউ। ভারতবর্ষের সবচেয়ে বেশি জায়গা জুড়ে থাকা দুর্গ এই চিতোরগড় ফোর্ট। চলুন আরও কথা হচ্ছে। জওহর স্থলের কাছের যে মন্দির, সেই মন্দির গাত্রের খোদাই, কত ধ্বংস এই মন্দির প্রত্যক্ষ করেছে, কত জীবন কত মৃত্যু এই মন্দির সাক্ষী তার। এটা শিব মন্দির, নন্দী সাহেব আছেন এখানে, এবং এটা শিব মন্দির, আমি নিশ্চয়ই দেখাতে পারছি। आता है सर, गूगल पे अगर चित्तौड़गढ़ फोर्ट डालूं मैं तो सबसे पहला व्यू इसी कुंड का है। ओ सबसे पहला भी इस कुंड का आता पूरे है। किले के ऊपर इस तरह के 84 वाटर टैंक बने हुए हैं। और পুরো কিলার উপরে 84টা এরকম ওয়াটার ট্যাঙ্ক আছে। वर्तमान में भी 22 से काफी सारे हम गाड़ी से देखते हुए चलेंगे। আচ্ছা, এখন 22টা আছে এরকম। पहले क्या वाटर सेविंग की सोच नहीं होता था, इस तरह के कुंड बना के बारिश का पानी इकट्ठा करते थे, जो खाने पीने नहाने धोने सब में काम में ले जाते। এরকম অ্যাকচুয়ালি যে জলের ট্যাঙ্কগুলো ছিল সেগুলোই ছিল ওয়াটার সাপ্লাই, জল খাওয়ার জন্য এখান থেকেই জল নেওয়া হতো, বা বাকি কাজকর্ম করার জন্য এই ওয়াটার ট্যাঙ্কগুলো থেকেই জল নেওয়া হতো, তাই তো? अब इसको सबसे पवित्र कुंड बनाया जाता है। इसको सबसे पवित्र कुंड माना जाता है। इसका नाम क्या है? गौमुख। नीचे सुरंग दिख रहा है ना, पानी भरा हुआ, खंभे डूब रहे हैं। वहाँ पे गाय के मुंह की प्रतिमा बनी, गौमुख बना हुआ पत्थर का। पानी गिरता 5वीं शताब्दी से कहाँ से आता है उसका सोर्स किसी को नहीं पता। शिवलिंग बना, उसका 12 महीने अभिषेक होता है। रानियाँ होती थी, सुरंग के रास्ते से आप आती थी, रातें होती थी मंदिर में पूजा अर्चना करना, सुरंग के रास्ते से अपना महल।
जो रानियाँ होती थी सूर्यकांत को अपना चेहरा दिखाती थी, हमेशा घूंघट पर रहना, पलटा रहता थी, पालकियों बने जाना होता था। আচ্ছা, এইখানে বলছে যে একটা গোমুখ আছে এবং এই যে সামনে দেখা যাচ্ছে জলে ডুবে আছে ওই জায়গাটা, ওইখানে একটা গোমুখ আছে এবং বলছে ওটায় কোন শতাব্দী সে পানি গির রায় 5वीं শতাব্দী, মানে 5ম শতাব্দী থেকে বলছে ওই গোমুখটা দিয়ে জল আসে এবং বলছে কোথা থেকে জল আসে এটা নাকি এখনও অজানা। যাই হোক, এইটা বলতে পারবো না কি আছে, কিন্তু জল আসে ওই গোমুখ থেকে, এটা হচ্ছে ঠিক, বাকিটা দেখতে হবে। তো জায়গা, হ্যাঁ দুরন্ত জায়গা। এরকম 22টা ওয়াটার ট্যাঙ্ক এখনও চিত্তরগড় ফোর্টে আছে এবং এখান থেকে চিত্তরগড় শহরের একটা দারুণ দৃশ্য পাওয়া যাচ্ছে, আমি নিশ্চয়ই দেখাতে পারছি। মাও এনজয় করছে। এই মন্দিরটা 1100 বছরের পুরনো, সেরকমই বলে। যে মন্দিরটা এক্ষুনি আমরা দেখলাম এবং যার সামনেই আমরা দেখলাম গোমুখ ওয়াটার ট্যাঙ্ক, এই মন্দিরটা 1100 বছরের পুরনো এবং আমরা এখন আছি এই মুহূর্তে কিন্তু সেই জৌহর স্থলে, যেখানে হ্যাঁ একদম এই 3টেই জৌহর স্থল দেখুন, পরপর জৌহর স্থল কিন্তু রয়েছে এবং 3টে জৌহর এখানে হয়েছে। এখানে এখনো হবন কুণ্ড আছে, এখানেই রানী পদ্মাবতী তার 16,000 সঙ্গিনীকে নিয়ে জৌহর ব্রত পালন করেছিলেন। এখানেই রানী কর্ণাবতী জৌহর ব্রত পালন করেছিলেন। এখানে লেখা আছে ইতিহাস, चित्तौड़गढ़ का यह स्थान जौहर स्थल के नाम से जाना जाता है। 1303 अगस्त 17 शनिवार, 1553 मार्च 29 बुधवार और 1558 एप्रिल 7 सोमवार, এই 3 দিন হচ্ছে 3টে জৌহর হয়েছিল। এই ইতিহাস বলতে গেলে অনেক বড় হয়ে যাবে ব্লগ, আমি শুধু ছোট্ট ছোট্ট করে দেখিয়ে রাখছি। আপনারা যারা ইন্টারেস্টেড এখান থেকে আপনারা স্ক্রিনশট নিয়ে আপনারা করে নিতে পারবেন। আপনাদের যা কিউরিয়াসিটি আছে তার হচ্ছে যে উত্তর আপনারা এখান থেকে পেয়ে যাবেন। আমরা জৌহর স্থলে দাঁড়িয়ে আছি, ভারতবর্ষের ইতিহাসের পাতার এক এক অমর গাথা যদি বলি তাহলে তাই। ভারতবর্ষের ইতিহাসের যে বই বা ইতিহাসের যে অসংখ্য পাতা, তার কয়েকটা হৃদয় বিদারক পাতার মধ্যে অন্যতম এই পাতা, আমি এভাবেই বললাম। এটা হচ্ছে সেই বিজয়স্তম্ভ। আমরা জৌহর স্থল দেখা শেষ করে আমরা এগোচ্ছি। এই হচ্ছে সেই বিজয়স্তম্ভ, একদম রাজস্থানের অন্যতম একটা আইকন বলতে পারি। আমি দেখানোর চেষ্টা করলাম, চলুন এগিয়ে যাই। माँ चलो। 13वीं शताब्दी में आके राजा हुआ करते थे रावल रतन सिंह, जिनकी शादी होती श्रीलंका की महारानी पद्मिनी से। यहाँ पे एक राघव चेतन नाम का पुजारी रहा करता था, काले जादू टोने वगैरह किया करता था। उसको यहाँ से निकाल दिया गया अपमानित करके। फिर अलाउद्दीन खिलजी से जाके मिलता, रानी की खूबसूरती के बारे में बड़ा चढ़ा के उसको बताता है, फोर्स करता है चित्तौड़गढ़ के ऊपर अटैक करने के लिए। চিত্তরগড় ফোর্টের মধ্যে এখানে দুটো মন্দির আছে, ডান দিকেরটা কৃষ্ণ ভগবানের মন্দির আর বাঁ দিকের মন্দিরটা হচ্ছে মীরাবাইয়ের মন্দির। অ্যাকচুয়ালি ডান দিকের মন্দিরটা দেখতে সোমনাথ মন্দিরের মতো আর বাঁ দিকের মন্দিরটা পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের অনুকরণে তৈরি। চিত্তরগড় ফোর্টের ভেতরে থাকা ভগবান কৃষ্ণের মন্দির, চিত্তরগড় ফোর্টের ভেতরে থাকা ভগবান কৃষ্ণের মন্দির এবং বাঁ দিকের মন্দিরটা হচ্ছে মীরাবাইয়ের মন্দির। মীরাবাই এইখানকারই রানী ছিলেন। একেবারে মন্দির গাত্রে ভারতবর্ষের একেবারে হেরিটেজ, তার ছাপ, ভারতবর্ষের কালচারাল হেরিটেজের ছাপ একেবারে একেবারে। এটা মীরাবাইয়ের মন্দির। মন্দির এই ভগবান কৃষ্ণের মন্দির, এটা সোমনাথ মন্দিরের অনুকরণে বানানো আর পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের অনুকরণে তৈরি এই মীরাবাইয়ের মন্দির। চলুন এগিয়ে যাব। হ্যাঁ, এইটা হচ্ছে সেনাপতিদের থাকার জায়গা। জয়মল, গোড়া, বাদল,
যে সমস্ত বিখ্যাত সেনাপতিদের নাম আমরা ইতিহাসের পাতায় দেখেছি, তারা এখানে থাকতেন। এটা তাদের মহল। এয়ারপোর্টের মোটামুটি একেবারে উচ্চতম জায়গায় বলতে পারি এই মহলগুলো, যাতে ওনারা গোটা এলাকাটার প্রতি নজরদারি করতে পারতেন। তো এটা হচ্ছে ওনাদের মহল, আর এটা হচ্ছে ওনাদের তালাব, মানে ওনাদের পুকুর। সেনাপতিরা এইখানেই স্নান করতেন এবং তাদের খাওয়ার জল এই তালাব থেকেই হচ্ছে নেওয়া হতো। তো এই হচ্ছে সেনাপতিদের থাকার জায়গা। ইতিহাসের পাতায় বিধৃত কয়েকজন বিখ্যাত সেনাপতি, জয়মাল, বাদল, গোড়া, এদের নাম আমরা পেয়েছি বারবার। বাদল গোড়া তো আলাউদ্দিন খিলজির বিরুদ্ধে অসাধারণ লড়াই করেছিলেন, আমরা জানি রাওয়াল রতন সিংজির হয়ে। ইতিহাস, সেই ইতিহাসকে ঘুরে ঘুরে দেখা। চলুন এগিয়ে যাই আবার। सूर्यकुंड पहले सूर्य मंदिर था, सामने सूर्य कुंड। हाँ, अभी कालिका माता का मंदिर है, हाथ जोड़ते हैं कल्ला है। कालिका माता की मंदिर। हाथ जोड़ो। हाथ जोड़ो। जय माता जी। जय माता जी। लेफ्ट में सबको महल दिख रहा नहीं है? हाँ, महारानी पद्मिनी की दासियों का महल है ये लेफ्ट में। लेफ्ट में। बेसिक महल में आप जाएंगे, 2 पार्टीशन हर महल में, जनरल अलग रहता है, मर्दाना अलग रहता है। उसके लेफ्ट वाला पार्ट है ना अपने साइड वाला, ये जेंट्स पार्ट है, और राइट वाला पार्ट दासियों के छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। तो जो दासियाँ होती थी ऊपर पर्दे में रात में, तो इसी महल में लाया गया था अलाउद्दीन खिलजी को चेहरा दिखाने के लिए। এই চিতরগড় ফোর্টের পরতে পরতে ইতিহাস তার পাতা রয়েছে আর কি। তো সেরকমই একটা জায়গায় ইতিহাসের একটা পাতার কাছে এলাম। इधर आ जाएंगे सर, চলুন দাসীদের মহলের ভেতরে আমরা ঢুকলাম। दासियों का महल 1982 में फिर से रिपेयर करवाया गया। लास्ट तक गार्डन बने हुए हैं। किसी महल में जाएंगे 2 पार्टीशन हर महल में, जनरल अलग, मर्दाना अलग। ये लेफ्ट वाला पार्ट जेंट्स पार्ट है। ও এই বাঁদিকের পার্টটা হলো জেন্টস सैनिक পার্ট। होते थे ना, अंग्रेज वो खड़े थे। हाँ, हाँ। ये अस्तबल वो करता था, घोड़े बनते थे यहाँ पे। ये এটা আস্তাবল ছিল। আচ্ছা, और दासी लोग? राइट वाला पार्ट दासियों के छोटे छोटे कमरे बने हुए। আচ্ছা, ছোট ছোট কামরা अभी है। हाँ, চলিয়ে এইটা এখানে মূলত সৈনিকরা থাকতো। এটা মূলত সৈনিকদের থাকার জায়গা ছিল। পুরুষ সৈনিক, অবশ্যই পুরুষ সৈনিক। আর যারা মহিলা দাসী ছিলেন তাদের দেখুন ছোট্ট ছোট্ট ঘর আছে। এই যে ছোট্ট ছোট্ট ঘর, মহিলা দাসীদের থাকার ছোট্ট ছোট্ট ঘর। দারুণ ইতিহাস। মহিলা দাসীদের থাকার ছোট্ট ছোট্ট ঘর। এই যে এখানে রানী পদ্মাবতীর, হ্যাঁ, এটা ওয়াশরুম ছিল ওনাদের। আর এই ছোট্ট ছোট্ট ঘরগুলো ছিল রানীর দাসীদের থাকার ঘর জায়গা। হ্যাঁ, দারুণ। राजा महाराजा निकलते थे ना, हाँ। यहाँ से दासियाँ खड़ी होकर फूल वगैरह बरसाती थी। अच्छा, राजा महाराजा। हाँ, ये पर्दे का दीवार, मतलब अच्छा। दासियों का पार्ट ये वो ये पर्दे का दीवार था, अभी ईट का हो गया। আচ্ছা। তো এই হচ্ছে দাসীদের থাকার জায়গা। দেখুন এখান থেকে দাসীরা রাজা মহারাজা বেরোলে ওনারা ফুল দিয়ে রাজা মহারাজাদের স্বাগত জানাতেন বা বিদায় জানাতেন। এই হচ্ছে দাসীদের থাকার জায়গা। এইখান থেকে দাঁড়িয়েই অ্যাকচুয়ালি দাসীরা ফুল ছড়াতেন রাজা মহারাজাদের উপরে। এই হচ্ছে ছোট্ট ছোট্ট ঘর, রানী পদ্মাবতীর দাসীরা এখানে থাকতেন। চলুন দেখি আর কি আছে। ये क्या है? ये कमरा जो अलाउद्दीन खिलजी को जाकर लाए। ও এবার হচ্ছে আলাউদ্দিন খলজিকে যে ঘরটায় দাঁড় করানো হয়েছিল, আমরা সেই ঘরটায় যাচ্ছি একদম। হ্যাঁ, আচ্ছা, আলাউদ্দিন খলজিকে এই ঘরেই দাঁড় করানো হয়েছিল। पीछे 2 सैनिक खड़े हो जाते हैं, अगर अच्छा। पीछे देख लेता हूँ महल की तरफ, गर्दन काट देते हैं। काशी से होते नहीं थे, यहाँ पे लगाए गए चांदी के थाल देखेंगे। ও ये चांदी के थाल, রিফ্লেকশনটা এখনো কিন্তু আছে। ये विंडो का विजुअल दिख रहा है ना, ये विंडो का विजुअल दिख रहा है ना। ও বাহ, দারুণ। দেখুন এইখানে হচ্ছে আলাউদ্দিন খলজিকে দাঁড় করানো হয়েছিল। আচ্ছা, সামনে হচ্ছে রানী পদ্মাবতীর মহল। এই মহলের দেখুন রিফ্লেকশন জলে পাওয়া যাচ্ছে। सीढ़ी के ऊपर वाले विंडो पर रानी हाँ। की दासियों को खड़े किया गया। ওই সিঁড়ির উপরে রানীর দাসীকে দাঁড় করানো হয়েছিল। দেখুন নর্মালি আপনি এই মহলটার রিফ্লেকশন কিন্তু জলে দেখতে পাচ্ছেন। पानी के बीच में दिख रहा হ্যাঁ, একদম জলের মাঝে এই মহলটার রিফ্লেকশন আছে এবং এই জলটার থেকে রিফ্লেকশনটা আসছে দেখুন ঘরে, একদম ঘরে। দেখুন এইখানে কিন্তু রিফ্লেকশনটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন, ওই জলের রিফ্লেকশনটা এখানে কিন্তু আসছে। তো এইভাবেই একজন রানীর দাসীকে, এই যে সিঁড়িটা দেখা যাচ্ছে,
সামনের মহলের যে সিঁড়িটা আছে দেখুন, এই সিঁড়িটার ওপরে রানীর এক দাসীকে দাঁড় করানো হয়েছিল, রানীর এক দাসীকে দাঁড় করানো হয়েছিল, এবং তার মুখটা এই জলে প্রতিফলিত হয়ে এই সামনে এখানে রাখা হয়েছিল একটা রূপোর থালা, বড় রূপোর থালা, সেই রূপোর থালায় প্রতিফলিত হয়েছিল। এবং আলাউদ্দিন খালজি কিন্তু এই দরজার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছিলেন, উনি কিন্তু এই মহলের দিকে মুখ করে দাঁড়াননি। উনি যদি এই মহলের দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন বা এই মহলের দিকে কখনো ওনার মাথা যদি উনি ফেরাতেন, তাহলে পেছনে থাকা দুজন রতন সিংয়ের রক্ষী সাথে সাথে কিন্তু আলাউদ্দিন খালজির গর্দানকে নামিয়ে দিত। এর হচ্ছে ইতিহাস। বাহ, দারুণ 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 দারুণ। আমি নিজেও খুব খুশি হলাম একেবারে ইতিহাসকে ছুঁয়ে দেখে, খুব খুশি হলাম। আমি আপনাদেরও দেখানোর চেষ্টা করছি। অসাধারণ অসাধারণ অসাধারণ। আচ্ছা, রানীর মহল দেখলাম একটু দূরে জলের মধ্যে, আর এইটা দাসীদের মহল। দাসীরা এই সুড়ঙ্গ দিয়ে রানীর মহলে তারা যেতেন। এটা ছিল রানীর মহলে যাওয়ার সুড়ঙ্গ। ভারতবর্ষের ইতিহাস একেবারে। ইয়ে দিওয়ানে খাস। আচ্ছা, এই গার্ডেনটায় অনুষ্ঠান বিভিন্ন অনুষ্ঠিত হতো, এবং ওপরে একটা সুন্দর ভিউ পয়েন্ট মতো আছে। অ্যাকচুয়ালি এইখান থেকে গার্ড যারা ছিলেন, প্রহরী যারা ছিলেন রাজার, তারা অ্যাকচুয়ালি খেয়াল রাখতেন এই অনুষ্ঠানের, এটা বুঝতে পারছি। বা এটা ছিল অন্যরকমভাবে বললে এটা ছিল ওয়াচ টাওয়ার। এইখান থেকে দাসীদের মহলের দিকে অ্যাকচুয়ালি তারা ওয়াচ রাখতেন, এটা বুঝতে পারছি। এই হচ্ছে ছবি, দেখুন এখান থেকে সুন্দর দেখা যাচ্ছে রানীর মহলকে। ये खादर रानी महल के कंस्ट्रक्शन 11वीं शताब्दी में। तो ये क्या है, मृगबंध? खेतीबाड़ी का एरिया भी हमने होता है ना, भारत सिंह के चौसिंग के हिरण के बहुत छोटे छोटे जानवर है, लेकिन 2016 के बाद से बंद हो गए। ঘুরতে ঘুরতে চিত্তরগড় ফোর্টে আমরা একটা সুন্দর ওয়াটার বডির কাছে হাজির হলাম। এরকম 22টা ওয়াটার বডি এখনও চিত্তরগড় ফোর্টে আছে। এটাকে বলে ভীমলাতকুণ্ড। এই হচ্ছে কথা, ওয়াটার বডি সুন্দর, এখনও স্নান করছেন সবাই। ভীমলাতকুণ্ড। চলুন আবার এগিয়ে যাই। ये क्या है? ये शिव जी का मंदिर है सर, ऊपर से खंडित मैंने बताया ना। हाँ, क्या है यहाँ पे? ये किले का मेन एंट्रेंस है। इस साइड में 7 गेट पार किया था ना हमने। हाँ किले का बेटा फ्रंट गली हुआ करता है, साइड में नीचे तक 7 गेट बने हुए थे। थोड़ा सा उतर के देख ले भाई। हाँ, उधर वो वहाँ पे रखते हैं गाड़ी। मैंने आप भी आना हो तो यहाँ पे खड़े होकर देखना ही है, बस ज़्यादा घूमना फिरना नहीं है। এই গেটটা হচ্ছে সুরজ পোল। আমাদের যিনি গাইড আছেন ওনার কথা অনুযায়ী এইটা ছিল এই কিলার চিত্তরগড় ফোর্টের মেন এন্ট্রান্স। সুরজ পোল এইটা ছিল চিত্তরগড় ফোর্টের মেন এন্ট্রান্স। বাহ, এইখান থেকে সুন্দর ভিউ দেখা যাচ্ছে, দুরন্ত ভিউ। এটাই ছিল এন্ট্রান্স, মেন এন্ট্রান্স। আচ্ছা, এইখান থেকে এই যে দেখুন ফোর্টে ঢোকার দরজাও খানিকটা দেখা যাচ্ছে। मैं बताता हूँ थोड़ा सा ना। हाँ बोलिए। साढ़े 7 गेट पर के किले का भी फ्रंट ये था। हाँ। नीचे तक 7 गेट ऐसे ऐसे बने हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी दोबारा अटैक करता, दोनों बार यही तो पूरे युद्ध का मैदान है जो हम नीचे देख रहे हैं। हो फर्स्ट बार आया हार के चला गया, सेकंड बार आता है बहुत पहला की सेना लेके जीत जाता है, सातों गेटों को आते हुए तोड़ दे पाया। 100 साल बाद राणा कुंभा हुए तो एक नीचे वाला और ये वाला गेट रिपेयर करा के उस साइड 7 गेट बनवा दिए। हो फ्रंट दोनों के बैक की साइड में हो गया। इस गेट को बोला था सूरज पोल गेट। सूरज पोल सूर्योदय के साथ इसको खोलते हैं, सूर्यास्त के समय अजीज को वापस बंद कर दिया जाता है। अच्छा। सीधे आप देख रहे हो स्लोप था, हाँ हाँ हाँ, हाथी slope घोड़े था। ऊपर चढ़ाए जाते थे। আচ্ছা, এই গেটগুলো অ্যাকচুয়ালি আলাউদ্দিন খলজি যখন আক্রমণ করেছিলেন, আলাউদ্দিন খলজি এই গেটগুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন একদম। এবং রানা কুম্ভ, আমরা এখন যে গেট দিয়ে ঢুকলাম সেই গেটগুলো রানা কুম্ভ বানিয়েছেন, এবং এই দিকটা অ্যাকচুয়ালি পরিত্যক্ত হয়েছে। অ্যাকচুয়ালি এখানে স্লোপ ছিল, এখন সিঁড়ি বানানো হয়েছে।
এই দিকটা এখন পরিত্যক্তই বলা চলে। আর নিচে যে বিস্তীর্ণ ময়দান, এইখানেই আলাউদ্দিন খিলজি তিনি লড়াই করেছিলেন, হ্যাঁ, রতন সিংয়ের, রাওয়াল রতন সিংয়ের সৈন্যদের সঙ্গে। এই নিচের যে অংশ, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ये 7 किलोमीटर का जंगल होता था ना। তো নিচের যে বিস্তীর্ণ ময়দান, এই বিস্তীর্ণ ময়দানেই আলাউদ্দিন খিলজি তার সৈন্য নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। এইখানেই তিনি টেন্ট লাগিয়েছিলেন এবং এইখানে এই বিস্তীর্ণ ময়দানে আলাউদ্দিন খিলজির সঙ্গে লড়াই হয়েছিল রাওয়াল রতন সিংয়ের। এই হচ্ছে কথা, এই হচ্ছে ইতিহাস। দুরন্ত দুরন্ত। আপনারা আসবেন, অবশ্যই আসবেন, আপনাদের ভালো লাগবে। দারুণ ইতিহাসের পাতাকে ছুঁয়ে গেলাম। ভারতবর্ষের ইতিহাস, ভারতবর্ষের ঐতিহ্য, ভারতবর্ষের সংস্কৃতি, ভারতবর্ষের পরম্পরা, সব কিছু এইখানে আপনি খুঁজে পাবেন। তাকেই আর একবার করে ছুঁয়ে যাওয়া, দেখে যাওয়া। ইতিহাসের পদবে। तो अभी उस साइड में हमने विजय स्तंभ देखा था ना सर, वैसे एक टावर इस साइड में और बना हुआ है, कीर्ति स्तंभ करके। कीर्ति स्तंभ, हाँ हाँ हाँ। राजा महाराजा का राजनायक होते थे ना, खजांची, हाँ खजांची, संपत्ति के लेखा जोखा रखने हाँ, हाँ, हाँ। वो सब जैन होते थे सर। हाँ। बाबा साहब भी जैन ही थे, जिन्होंने महाराणा प्रताप को सारी संपत्ति दान कर दी थी। तो उन्हीं की तरह एक रावल जीजासा हुए 12वीं शताब्दी में समर सिंह जी के टाइम पे, उन्होंने अपने जैन धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए भगवान आदिनाथ को समर्पित एक कीर्ति स्तंभ और एक जैन स्तंभ बनाया था, जिसकी हाइट 74 फीट है। 100 सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए बनी हुई 7 फ्लोर बने हुए हैं। और विजय स्तंभ से भी ये 200 साल पुराना है सर। अच्छा, पहले ये बना था, बाद में विजय स्तंभ बना है। বাবা, এটা তো খুব কারুকার্য করা আছে স্তম্ভে। সব এগুলো বেশ কারুকার্য। চিত্তরগড় দুর্গ ঘুরতে ঘুরতে আমরা এসে হাজির হয়েছি কীর্তিস্তম্ভের কাছে। আর এইটা হচ্ছে জৈন মন্দির। था राजा महाराजा का राजनायक होते थे ना, खजांची, संपत्ति का लेखा, वो सब जैन होते थे। हाँ, सब बाबा जैन साहब होते भी थे। थे। हाँ, तो उन्हीं की तरह एक रावल जीजासा हुए 12वीं शताब्दी में। अच्छा। उन्होंने अपने जैन धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए भगवान आदिनाथ को समर्पित एक कीर्ति स्तंभ और एक जैन टेम्पल बनवाया था। इसकी हाइट 74 फीट है। 100 सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए बनी हुई 7 फ्लोर इसमें बने हुए। विजय स्तंभ से भी 200 साल पुराना है। বিজয় স্তম্ভের থেকে আরো 200 বছর পুরনো। অ্যাকচুয়ালি জৈন ধর্মের প্রচার প্রসারের জন্য এই কীর্তিস্তম্ভ বানানো হয়েছিল এবং পাশেই জৈন মন্দির রয়েছে। এই হচ্ছে কথা। আর দূরে দেখা যাচ্ছে যেটা, সেটা হচ্ছে ইংরেজদের থাকার জায়গা। उसको क्या कहते हैं? फतेह प्रकाश महल। फतेह सिंह जी ने इसको 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों के लिए बनवाया था। फतेह सिंह जी ने ये अंग्रेजों के लिए गेस्ट हाउस बनाया था 18वीं शताब्दी में। अच्छा, इस साइड पूरा गांव ही है। আচ্ছা 5000 की आबादी। আচ্ছা, পুরো এটা গ্রাম আছে একটা সামনে, এটা গ্রাম এবং গ্রামে 5000 মানুষ বসবাস করেন। কীর্তিস্তম্ভ আর হচ্ছে এই জৈন মন্দির। এটা হচ্ছে ফোটের উপরে 5000 জনবসতির গ্রাম। এত সৈন্য সামন্ত নিয়ে এত সরু জায়গা দিয়ে কি করে ঢুকে যায়? তাও তো আকবরের সৈন্যরা ঢুকছে ঘোড়া নিয়ে দখল করতে। সেই জায়গা দিয়ে আমরা যাচ্ছি। কিরকম ইতিহাস। হ্যাঁ, আমরা চিত্তরগড় ফোর্ট দেখে বেরিয়ে এলাম। চিত্তরগড়ের ফোর্ট দেখতে এসে কেউ যদি চিত্তরগড়ের নিজস্বতা তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চান, তাহলে অবশ্যই এই আর্ট এম্পোরিয়ামগুলোতে আসতে পারেন। অ্যাকচুয়ালি এখানকার খুব বিখ্যাত হচ্ছে চন্দনের গন্ধওয়ালা শাড়ি। শাড়ি থেকে নাকি চন্দনের গন্ধ বেরোয়, এরকমই বলা আছে। তো এখানে আসতে পারেন, এখানে আসতে পারেন। अच्छा, महाराणा प्रताप के बारे में आप बता रहे थे, अब बोलिए महाराणा प्रताप के साथ चित्तौड़गढ़ का क्या रिश्ता है? उनका बचपन यहीं पे निकला है सर। महाराणा प्रताप का बचपन यही निकला है। निकला है। 7.5 फीट हाइट, 130 केजी वजन, 25 की 2 तलवारें, 35 केजी का कवच, 56 किलो का भाला। यहाँ पर देखेंगे 2 तलवार हमेशा रहा करती थी। हाँ, तो राणा प्रताप का बचपन यहीं पे निकला। यहीं पे निकला। बाकी वो कहाँ रहता था? बाकी फिर बाद में उनका राज तिलक हुआ गोगुंदा गांव में 1573 में। अच्छा, राज तिलक हुआ, उसके बाद से वो जंगलों में। राज तिलक हुआ उसका गोगुंदा गांव में। अच्छा, यहाँ पे बचपन भी था। यहाँ पे बचपन भी था। তো এই হচ্ছে
চিতোরগড় ফোর্টের কথা আমি আমার মতো করে দেখানোর চেষ্টা করলাম চিতোরগড় ফোর্টকে। আশা করব আপনাদের ভালো লাগবে বা ভালো লেগেছে। আমি আমাদের যে গাইড ভাই আছেন, আমাদের যে গাইড আছেন मिस्टर गोपाल सेन, আমি গোপাল সেনকে বলবো যে আপনি আপনার आपका मोबाइल नंबर बता दीजिए मेरे व्यूअर्स मेरे सब्सक्राइबर्स 7340094159 ধীরে সে পরে 7340094159 আমি ইউটিউবে ওনার এই নাম্বার আমার ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো। আপনারা কেউ আসলে ওনার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করে নেবেন। আমার পক্ষ থেকে ওনাকে রেকমেন্ড করা থাকলো, আই এম রেকমেন্ডিং হিম অ্যাজ আ ট্যুরিস্ট গাইড টু ওয়াচ, টু সি, টু এক্সপ্লোর দিস ফোর্ট। এই হচ্ছে কথা। চিতোরগড় ফোর্ট দেখার জন্য আমি ওনাকে আমার পক্ষ থেকে রেকমেন্ড করে রাখলাম। আপনারা আসলে ওনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। এই হচ্ছে কথা। এই ব্লগটা এখানেই শেষ করব, চিতোরগড় ফোর্টের ব্লগটা এখানেই শেষ করব। এর পরের ব্লগে আমরা দেখাবো চিতোরগড় থেকে উদয়পুর যাওয়া এবং উদয়পুরকে আমরা এক্সপ্লোর করবো এর পরের ব্লগে। এই ব্লগটা এখানেই শেষ করলাম। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আশা করব ভালো লেগেছে। আর ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করবেন, লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। খানিকক্ষণ পরেই পরের ব্লগে দেখা হচ্ছে।